Dear students and viewers, welcome to new English classes by Ekensher. ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଂଲିଶ ନନିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଲଡର ୟୁନିଟ୍ 4ଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଲଡ ବାୟ R.K. ନାରାୟଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନଭେଲିଷ୍ଟ, ପୋଏଟ୍, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ଅଲସୋ, ଯିଏକି 1906ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 2001ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଶୈଳୀରେ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନିଜିମ୍ ଭାରତର ଭାବ ବିହଳ ଭାବ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି କି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବେତନ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯାଉଛେ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେଇ ନଭେଲର ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସେ କଭେଟ୍ କରିବା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବା ଅଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍, ଫିକ୍ସନାଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସନାଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମାଲଗୁଡ଼ି ଟାଉନକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମାଲଗୁଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ସହରଟି ଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର 3ଟା 4ଟା ୟୁନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଉଠିଛି, ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସନାଲ୍ ଥଟ୍ଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1, 2, 3 କଭର୍ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 4ଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଫିକ୍ସନାଲ୍ ଥଟ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 4ଟି କଭର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 4 କଭର୍ କରିବା। ୟୁନିଟ୍ 4 ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଲଡର ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟକୁ ଯିବା, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଭର୍ କରିବା। At about 8 in the evening, the patient opened his eyes and stirred slightly in the bed. At about 8 in the evening, ରାତି ପାଖାପାଖି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍। ଦ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ? ଗୋପାଳ ବାବୁ। ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଡ ସ୍ଲାଇଟଲି, ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାରିଂ କରିବା ମାନେ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ହଲଚଲ ହେବା, ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ବେଡ୍ରେ। ରାତି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଓଭରଜଏଡ୍। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ଏଇଠି? ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର। ଦ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଓଭରଜଏଡ୍ ହେଇଯିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ମୋର୍ ହାପିନେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇବା। ଓଭରଜଏଡ୍। ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକାଲି। He exclaimed, ସେ କହୁଥିଲେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକାଲି ୱିଥ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୋର୍ ଇଗରଲି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ୱିଥ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ହି ୱିଲ୍ ପୁଲ୍ ଥ୍ରୋ। ହି ୱିଲ୍ ପୁଲ୍ ଥ୍ରୋ। ହି ମିନ୍ସ ଗୋପାଳ ବାବୁ। ୱିଲ୍ ପୁଲ୍ ଥ୍ରୋ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଯିବା, ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଜଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସାର୍ ସେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ନେମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କହିଲେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହି କାହାକୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି? ଆଇ ମିନ୍ ଡକ୍ଟର ରମନକୁ। ସାର୍ ହି ୱିଲ୍ ପୁଲ୍ ଥ୍ରୋ। ଏଇଟା ହି କିଏ? ଗୋପାଳ ବାବୁ। ପୁଲ୍ ଥ୍ରୋ, ବଞ୍ଚିଯିବା। ତାହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋପାଳ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। The doctor looked at him coldly and whispered. The doctor, I mean Dr. Raman, looked at him. Him କିଏ ଏଠି? ଗୋପାଳ ବାବୁ। The doctor looked at him coldly and whispered. ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କିଛି ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ। ହ୍ୱିସ୍ପର କରିବା, ସ୍ଲୋଲି କହିବା, କାନରେ ବା ଯଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ଲୋଲି ବା ଆସ୍ତେ କହିବା। Whispered, I would give anything to see him through, but the heart. I would give anything to see him through, but the heart ବୋଲି କହିଦେଲେ। but the heart ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? I would give anything, ମୁଁ କିଛି ବି ଦେବାକୁ, କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। I would give, I means ଡକ୍ଟର ରମନ। I would give anything, ମୁଁ କିଛି ବି ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। to see him through, to see ଦେଖିବାକୁ, him, ଏଟା him କିଏ? ହିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାବୁ। to see him,
थ्रो माने एग्जिट करिया बंची जीवा मु चाहूँ मु किछि भी करने को प्रस्तुत अच्छी गोपाल को बंचीबा देखी अर्थात गोपाल बाबू बंची जाऊ बा गोपाल बंची जावाक मु देखा किछि भी करने प्रस्तुत अच्छी से क्लीयर करदे मु किछि भी करने को प्रस्तुत अच्छी गोपाल बंची जाऊ एक मु चाहूँगी से गोपाल गोपाल को बंचीबा देखा अर्थात गोपाल बंची जाइछि बोली मु देखा बा गोपाल बंची गला ए कथा मु किछि भी करने को प्रस्तुत अच्छी बट द हार्ट किंतु डॉक्टर रमन भल भाव जानी गोपाल हार्ट बीट एक्चुअली किसी प्रोब्लेम अच्छी ठीक रे मोमेंट होना बीट ठीक रे होना से जहाँ भी देखुं जदि असिस्टेंट डॉक्टर एंथुसियास्टिकली किसी कहीदे तथापि गोपाल डॉक्टर रमन किंतु क्लीयर हो पारना से चाहूँगी जेकोसी उपाय हो से गोपाल बाबू को बंचेवा चाहूँगी आई वुड गिव एनीथिंग टू सी मी थ्रो वेरी क्लीयर लाइन से क्लीयर कर दौरान जेकोसी उपाय जेकोसी परिस्थिति रे से गोपाल बाबू को बंचीवा देखा चाहती किंतु द हार्ट बीट ता अर्थ एवं सुधा गोपाल बाबू हार्ट बीट कम्प्लीटली आश्योर करूना क्लीयर करूना जे गोपाल बाबू बंचीबे तो पल्स हाज इम्प्रूव सर पुणी थे असिस्टेंट डॉक्टर कहूँ द पल्स हाज इम्प्रूव सर सर किए डॉक्टर रमन से कौन कहूँ असिस्टेंट डॉक्टर कहते सर मत हार्टबीट तो इम्प्रूव करी वेल रिप्लाइड द डॉक्टर डोंट ट्रस्ट इट इज ओनली ए फॉल्स फ्लैश अप वेरी कॉमन इन दीज केसेस वेल रिप्लाइड द डॉक्टर ठीक अच्छे व्यस्त अच्छी दरकार नहीं रिप्लाइड द डॉक्टर डॉक्टर किए डॉक्टर रमन रिप्लाइड द डॉक्टर से कौन कहते ठीक अच्छे व्यस्त हवा किसी आवश्यक नहीं वेल ठीक अच्छे डोंट ट्रस्ट इट ये से क्या कहते डोंट ट्रस्ट इट यहीटा कौन ये हम गोपाल बाबूंकर हार्टबीट से कौन कहते ठीक अच्छे व्यस्त किसी आवश्यक नहीं किंतु डोंट ट्रस्ट इट मीन्स गोपाल बाबूंकर हार्टबीट आपको विश्वास बा भरोसा कर ना इट इज ओनली फॉल्स फ्लैश अप यहाँ गोटे मिथ्यार बा मिछ ये जो हूँ शोअप हूँ फ्लैश अप मिछ अर्थात ये वास्तवता ना कि गोटे फॉल्स फ्लैश अप हो जो हार्टबीट रनिंग कहूँ जे तुम आई मीन डॉक्टर रमन असिस्टेंट कहूँ तुम जो भावुच हार्टबीट इम्प्रूव करी वास्तव से नुह एभली केस एमती फॉल्स फ्लैश अप हुए अर्थात मिछ बीट हुए एभली केस गुड़ाक एमती मिछर हार्टबीट मोमेंट करे इम्प्रूव करूए फॉल्स फ्लैश अप अर्थात मिछर हुए फॉल्स फ्लैश अप हवा अर्थात मिछर हार्टबीट इम्प्रूव करवा सतरे नुहे वेरी कॉमन इन दीज केसेस यही केस डिजीज मानक एभली मिछरे फॉल्स फ्लैश अप अर्थात हार्टबीट मिछरे एमती किसी हुए तापर सडनली बंद हो जाए फॉल्स फ्लैश अप वेरी कॉमन से कहवा अर्थ एभली डिजीज एभली केस कौन हुए ना हार्टबीट एमती मिछरे एक्सप्रेशन हुए बा एक्सपोज होता है किंतु सडनली से बंद हो जाए He ruminated for a while and added ruminate करिया माने रोमंथन करवा मने मने किछि भाबिया बा कहिबा नहीं रुमिनेट करवा रोमंथन अर्थात मने मने से किछि भाबिछंती बा कहउछंती ए व्हाइल एंड एडेड ता परे से किछि कहउ चाहछंती मने मने किछि भाबुछंती रोमंथन करूछन एक्चुअली रुमिनेट मिनी ओडिया मिनी ना रोमंथन करवा बा मने मने किछि भाबिबा नहीं कि ए व्हाइल एंड एडेड एडेड माने तापरे कहबा आरंभ कले एडेड तापर से कहया आरंभ करथिले कोन कहिथिले if the pulse will keep up till 8 in the morning क्लियर कर देले जदि यही हार्टबीटा यही पल्स रेटा पल्स विल कीप अप करिया माने कंटिन्यू करवा चालू रहिबा कीप अप चालू रहिबा कंटिन्यू करवा से कहउछंती डॉक्टर रमन कहउछंती द इफ द पल्स विल कीप अप टिल 8 इन द मॉर्निंग जदि आसंता काली सकाळ 8टा पर्यंत if the pulse will keep up till 8 in the morning जदि यही पल्स रेट बाय हार्टबीट एमती कंटिन्यू करे कीप अप कंटिन्यू करे till 8 in the morning आसंता काली सकाळ 8टा पर्यंत कंटिन्यू करिबो इट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स ताहले एटा आसंता 40 वर्ष पर्यंत कंटिन्यू करिबो इट विल गो ऑन एटा कंटिन्यू करिबो जीव आगु को जीव को पर्यंत फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स आसंता 40 वर्ष पर्यंत ए हार्टबीट एमती चलिबो But I doubt very much. I means Dr. Raman. मते डाउट लगुच इफ आई डाउट वेरी मच मु सीरियसली डाउट करछि इफ वी
shall see anything of it at all after 2 tonight. Huh? We shall see, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା anything of it at all after 2 tonight. ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? And I doubt, ମୋର କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି. କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? Very much if we shall see anything of it at all after 2 tonight. After 2 tonight ସେ କହିବା ଅର୍ଥ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଆମେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. ସେ କହିବା ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅନ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ 40 ଇୟର୍ସ. ଆସନ୍ତା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୱି ସାଲ୍ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଆଫ୍ଟର 2 tonight. ଏଇଟା ଯଦି ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତ ୱି ସାଲ୍ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଟ୍ at all after 2 tonight. ଯଦି ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2ଟା ପରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି. ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ନୁହଁ. 2 tonight ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟା ପରେ. if we shall see anything of it after 2 ରାତି 2ଟା ପରେ. ଯଦି ରାତି 2ଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ. He sent away the assistant and sat beside the patient. Sent away ପଠେଇଦେଲେ the assistant ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ. ଏଟା ହି କିଏ? ଡକ୍ଟର ରମନ. He sent away the assistant and sat beside the patient. ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ବସିଲେ. ବିସାଇଡ୍ ପାଖରେ. ପେସେଣ୍ଟ କିଏ ଏଠି? ଗୋପାଳ ବାବୁ. ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ. He sent over the assistant doctor and sat beside the patient. At about 11, the patient opened his eyes and smiled at his friend. At about 11, ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ the patient, ଗୋପାଳ ବାବୁ opened his eyes. ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି and smiled at his friend. ଏବଂ ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି. ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି. It showed a slight improvement. ଗୋପାଳ ବାବୁ showed a slight improvement. ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ. ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଗୋପାଳ ବାବୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି. He was able to take a little food. ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ. He was able to take a little food. ସେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ. ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ. ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ. A great feeling of relief and joy went through the household. A great feeling of relief and joy. ଘରେ ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଗଲା. ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା. went through the household. ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଯେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲେ. ରିଲିଫ୍ ହେବା କିଛି ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା କିଛି ବଡ଼ ଟେନସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା. ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ରୁ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା. ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ଜାଗିଥିଲେ. ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲେ. ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ. ଜୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଥିଲା. ୱେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ହାଉସ୍. ଏଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ସାରା ଘର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା. ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା. ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ହଉ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲେ. ଟିକେ ଖୁସି ଆସିଯାଇଥିଲା. ଘର ସାରା ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲା. They swarmed around the doctor and poured out their gratitude. କିଏ ପିଲେ? They swarmed. They means it the ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ. ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ. They swarmed around the doctor and poured out their gratitude. ସ୍ୱାର୍ମ ଚାରିପାଟେ ଘେରି ଯିବା. ସ୍ୱାର୍ମ ଆରାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ମହୁମାଛିଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବା ମହୁମାଛିଙ୍କର ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ସ୍ୱାର୍ମିଂ ଅଫ୍ ବିଚ୍. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳି ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ. ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍ଡ ଆଉଟ୍ ତାର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍. ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ? କୃତଜ୍ଞତା. ପାୱାର୍ଡ ମାନେ ଢାଳିବା, ଅଜାଡ଼ି ଦେବା. କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଘରର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ସ୍ୱାର୍ମିଂ କଲା ଭଳି ବୁଲି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ. ପାୱାର୍ଡ ମାନେ ଢାଳିବା ବା ଅଜାଡ଼ି ଦେବା. ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା. ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଡକ୍ଟର ରମନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ. He sat in his seat beside the bed, gazing sternly at the patient's face.
ହି ଏଠି କିଏ ଡକ୍ଟର ରମନ ହି sat in his seat ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲେ beside the bed ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଚେୟାର ସେମିତି ବସିକି ରହିଥିଲେ ଗେଜିଂ sternly at the patient's face ଗେଜିଂ ମାନେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଚାହିଁବା sternly ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସିରିୟସଲି sternly ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବା ସିରିୟସଲି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରମନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସିକି ଗେଜିଂ କରିଥିଲେ sternly ସିରିୟସଲି ଲୁକ୍ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ପେସେଣ୍ଟର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସରି ଖୁସିର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୋଧହୁଏ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଖୁସିଟା ଘର ସାରା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ରହିକି ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ମିଂ କଲା ଭଳି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରମନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଖୁସି ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ hardly showing any sign of hearing what they were saying to him clear ହେଇଗଲା ସେ ଯାହା କିଛି କହୁଥିଲେ hardly showing hardly ମାନେ କ୍ୱଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ showing ମାନେ ଦେଖେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ sign of hearing ଶୁଣିବାର ସିମ୍ବଲ ଯେମିତି କହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାହା ଯାହା କିଏ କିଛି କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରମନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲେ ସେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଠିକରେ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଫେସ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସତରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଫଲ୍ସ ଫ୍ଲାସର ଶିକାର ସେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଜଣାଉଥିଲେ ହାର୍ଡଲି ଶୋଇଂ ଏନି ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଠିକରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନଥିଲେ ବା ଶୁଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଘରର କ'ଣ ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି The sick man's wife asked, is he now out of danger? The sick man's wife, sick man किए डॉक्टर sick man हो गोपाल बाबू तांको वाइफ के गोपाल बाबू स्त्री अर्थात the sick man's wife asked, is he now out of danger? କାହାକୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବେ is he now out of danger ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମୁକ୍ତ କି କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମୁକ୍ତ କି without turning his head the doctor said ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ବୁଲେଇକି without turning his head the doctor said ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ବୁଲେଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଚାହିଁକି ଡକ୍ଟର କହିଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ give glucose and brandy every 40 minutes ସେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦୌ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ବରଂ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ एव्री 40 मिनिट प्रत्येक 40 मिनिट्रे थरे थरे किसी ग्लुकोज आउ टिके ब्रांडी पीवा को देइथांते से डायरेक्ट तां चाहि नथले बा तां प्रश्न उत्तर न देइ से कौन पचारिथिले इज ही ना आउट ऑफ डेंजर एई कथाटी गोपाल स्त्री पचारिथिले डॉक्टर रमन को कि डॉक्टर रमन एई कथाटी रा बाई प्रश्न उत्तर न देइकी डायरेक्ट खाली गोटे कथा कहिथिले जे प्रत्येक 40 मिनिट अंतर रे तमे तां ग्लुकोज आउ ब्रांडी टिके दियो पे आम कन्फ्यूज उठुव ये ब्रांडी तो आम जानते गोटे आल्कोहल ताले याकू कहीं समय व्यवहार करा गोटे पेसेंट सी कौन पेसेंट को ब्रांडी कहीं देवा कथा उठे जेहेतु गोपाल बाबू बॉडी आस्ते आस्ते कोल्ड स्टेज को पहुँचवा नम हो जाऊँगी से जेहेतु सीरीयस स्टेज रे अच्छा बॉडी को टिके वार्म रखापी ब्रांडीर व्यवहार कर सी अल्प किसी ग्लुकोज सहित ब्रांडी टिके देवाई कहते जस्ट ए कपल ऑफ स्पून्स विल डू खाली क्लियर करदे बेसी दब ना जस्ट ए कपल ऑफ स्पून्स विल डू अल्प किसी स्पून माने चामच अल्प किसी चामच ग्लुकोज एवं ब्रांडी टिके दब अर्थात जमी बॉडी वार्म अल्प टिके खाया मिल ग्लुकोज ऑफ स्पून्स ही विल डू द लेडी वेंट टू द किचन सांगे सांगे गोपाल स्त्री कौन कर किचन में पशि आई सी फेल्ट रेस्टलेस आउ पाद तले लगुन से पूरा सीरीयस हो गए पूरा बिजी हो गए कम कारण जो देखिए से जानवा पाँच स्वामी भल हाँक जाऊँच डॉक्टर रमन बहुत चेष्टा कर एत बड़े स्टेप नहीं केयर कर भल हाँक बसले खाइबा कथा कहुई दबा कहुच्छी स्त्री टी बहुत व्यस्त हो पड़ी और रेस्टलेस पूरा से कम लगी जाए सांगे सांगे कमी ग्लुकोज व्यवस्था करेंगे ब्रांडी व्यवस्था करेंगे से कम से व्यस्त हो पड़ते शी फेल्ट शी मस्ट नो द ट्रूथ व्हाट एवर इट वाज मन गोटे प्रश्न रही जाता गोपाल मन गोटे प्रश्न रही जाता से जो पचारि इज आउट ऑफ डेंजर ना बोली कथाटी पचारि यही कथाटी कौन पाई डॉक्टर रमन तांको सीधा सीधा उत्तर दे नथिले सेठमा ता मन टिके संदेह भी किछि आछि जाता से कौन कहउतले से अनुभव करथले जेमिति बहु
डॉक्टर रमन पाखु सत कथा से जानवे Why was the great man so evasive? Why was the great man so evasive? कहीं से व्यस्त थे एभास बोले एभासिव माने कौन से गोटे जिनिस को डायरेक्ट उत्तर न देकी बुले बंके की उत्तर देवा एभासिव से देखुं जे डॉक्टर रमन तांको सीधा सीधा उत्तर देउ नहांती बरं टिके बुले बंके की तांको किछि कहया चेष्टा करछंती से सत्य कथा जानिबा चाहउछंती सेतमै से व्यस्त होछंती जानिया पई जे डॉक्टर रमन एभासिव कौन पाई एभासिव मन कहीदेली मीनिंग जे किसी जिनिस को डायरेक्ट उत्तर न देके इनडायरेक्टली रेस्पॉन्स करिबा द सस्पेंस वाज अनबियरेबल ये जो सस्पेंस टा रही गला हां कौन नहीं कौन हबो जो सस्पेंस रही गला घर भीतर एटा असह्य थिला अनबियरेबल असह्य थिला कारण से तो डॉक्टर रमन को पचारिथिले तांको स्वामी आउट ऑफ डेंजर की किंतु डॉक्टर रमन सीधा उत्तर देई नथिले जो सस्पेंस थिला हां सस्पेंस बोली कहते अर्थात गोटे जिनिस क्लीयर न हवा कौन हम कौन नहीं हम कि हम भल हम कि खराब थी ये जो सस्पेंस थॉटटा संपूर्ण भाव में असह्य था जंत्रणादायक था कारण से क्लीयर हो पार नुले कौन घटना होती कौन एक्चुअली सत से जो सस्पेंस था मन में बहुत असह्य था परहैप्स ही कुड नॉट स्पीक सो नियर द पेशेंट्स बेड यही कथाटी को गोपाल स्त्री भावी ने मन मन बोध हुए परहैप्स he could not speak so near the patient's face. He means Dr. Raman. बोध हुए अर्थात गोपाल स्त्री भावी ने बोध हुए डॉक्टर रमन जेहेतु पेशेंट पाखरे बसी बोध हुए से सत कथा मत खोलिकी कहले नाही से कौन कर she beckoned to him from the kitchen door. She means गोपाल स्त्री she beckoned to him from the kitchen door. रोषेई घर पाखरु रोषेई घर कबाड़ पाखरु से कौन कर बिकन टू हिम बिकन माने हाथर मोमेंट करके डाकिबा ठारिकी डाकिबा हिम किए डॉक्टर रमन से कौन कले से भावीदे मन मन जे बोध हुए स्वामी पाखे डॉक्टर रमन बसी बोली सत कथा खोलिक कही पारे ना से कौन कले ना से चलीगले कौटिकी रोषेई घर पाखु रोषेई घर कबाड़ पाखे ठिया से हाथ ठारिकी डॉक्टर रमन को डाकुछंती ऑन द किचन डोर. The doctor rose and went there. The doctor rose and went over. Doctor Raman मत देखिले और उठिकी से किचन डोर पाकु जाइछिन जे जोठी ठिया है कि गोपाल सीता डाकुले. She asked, what about him? How is he? ये तांका मन रे अर्थात गोपाल मन रे गोपाल स्त्री मन रे संदेह आसी सारी सस्पेंस आसी सारी से पुणी से डाकी कौन पचारुछंती व्हाट अबाउट हिम टे विषय कह एक्चुअली कौन है सत कथा मत खोलिकी कह हाउ इज ही से वास्तव में केमिति अच्छी हाउ इज ही से पूरा क्लीयर हवा चाहूले मैंने सस्पेंस आसी सारी क्या डॉक्टर रमन भाषी भी आंसर दौरान से टी सस्पेंस पड़ जाए डरी सारे किसी गोटे बड़ असुविधा कि जो कथापी डॉक्टर रमन खोलाखोली किसी कही पारु नाहंती. The doctor bit his lips and replied. The doctor bit his lips. Bit his lips. Lip bit करिबा अर्थ कोन कहिबे न कहिबे कि कंफ्यूज रह कि and reply तापर कहउछंती bit his lips. bit his lips से कोता लिप बीट करिया अर्थ किछि गोटे जेमिति कहिबे न कहि कंफ्यूज रह कि तापर रिप्लाई करछनी कोन कहउछंती लुकिंग एट द फ्लोर. डायरेक्ट भाव से डॉक्टर रमन कौन कले डायरेक्ट भाव में गोपाल स्त्री किसी कहले ना से लुकिंग एट द फ्लोर से चट्टान को चाहिए बारंडा को चाहिए चट्टान को चाहिए कौन कहले डोंट गेट एक्साइटेड से कौन कहले डोंट गेट एक्साइटेड एते एक्साइटेड हुओ नाही जिते गोपाल स्त्री सत कथा जाना चाहूले निजे डॉक्टर रमन कौन कर लिबिट कर बहुत कन्फ्यूज है उत्तर देखिए दबा कह मैंने से किसी कहवाक चाहते से कौन कहते न चाहिए डायरेक्ट मतलब न चाहिए फ्लोर को चाहिए कहते तुम एत एक्साइटेड हो ना अनलेस यू मस्ट नो अबाउट इट अनलेस यू मस्ट नो अबाउट इट अनलेस मीन्स इफ यू डोंट नो अबाउट इट अनलेस मीन्स इफ नॉट आम जब केवल अनलेस व्यवहार करवा अनलेस एक्चुअली मीनिंग कौन हम इफ नॉट
unless you must know about it, तुम यदि न जानी तो if you don't know about it clearly, don't ask me, don't ask now, ଦୟାକରି ଏବେ ପଚାର ନାହିଁ, ଯଦି ଭଲ ଭାବେ କିଛି ଜାଣି ନାହ, unless you must know about it, तुम ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ନ ଜାଣିଛ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଚାର ନାହିଁ, unless you must know about it, don't ask now. Her eyes opened wide in terror. Her eyes opened wide in terror. Her eyes means ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଖି ୱାଇଡ୍ ଇନ୍ ଟେରର, ଭୟରେ ଛାନିଆରେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ରମନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଜାଣିନାହ ଦୟାକରି କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। एकथा शुणिला परे परे गोपालଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଆଖି ଦୁଇଟା ସତେ ଯେମିତି ୱାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। She clasped her hands together and implored. She means ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ clasped ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, clasped her hands ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି together and implored करे माने रिक्वेस्ट करवा, अति काकुति मिनती कि जनको रिक्वेस्ट करवा। से कौन कले जेते डॉक्टर सीधा सीधा आंसर देले नहीं, से कौन है बर्तमान से हाथ जोड़ी कि अति अनुनय विनय कि रिक्वेस्ट इम्प्लोर करवा, रिक्वेस्ट करवा, क्लास माने हाथ जोड़वा। गोपालଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ अति अनुनय विनय होकि हाथ जोड़ी कि रिक्वेस्ट कर डॉक्टर रमन को, टेल मी द ट्रूथ। से कौन रिक्वेस्ट करते कौन जाना चाहते, टेल मी द ट्रूथ, प्लीज मते सत कथा कुह, कौन है मते सत कथा कुह। डॉक्टर रिप्लाइड, आई वुड रादर नॉट टू टॉक टू यू। डॉक्टर रमन कौन कहते, आई वुड रादर नॉट टू टॉक टू यू, आई मीन डॉक्टर रमन, आई वुड रादर नॉट टू टॉक टू यू। से कौन कहते भल हम मु आपण सहित कथा हेबि ना। यू किए गोपालଙ୍କ स्त्री, आई वुड रादर नॉट टू टॉक टू यू, बेटर हम मु तुम सहित कथा हेबि नाही। He turned around and went back to his chair. से कौन कले, he means डॉक्टर रमन turned around बुली पड़े and went back to his chair, पुन तांग चेयर विषय फेरी गले। A terrible wailing shoot through the still house. A terrible wailing माने प्ले शॉकिंग कांदे बाटिके, छानिया है कि शॉकिंग के कांदे, wailing cry, wailing माने गोटे टेरिफिक क्राए हे पर जेमिति भय छानिया है कि कौन गोटे हवा को जाऊँ से भय आतंक कांदिबा। ए टेरिबल वेलिंग शूट थ्रू द हाउस, स्टिल हाउस, ये शांत शिष्ट घर विषय सबुआड़े कई कई बा शु शु कांदटी सबुआड़े व्यापी जाइथिला। सम घर कोण अन्न कोण से कई कई कांद जेमिति सबुआड़ को व्यापी जाइथिला बा खेली जाइथिला पवन रे। द पेशेंट स्टायर्ड एंड लुक्ड अबाउट इन bewilderment. The patient stared and looked about in bewilderment. The patient, Dr. Ramanଙ୍କର बंधु गोपाल बाबू, the patient stared, से stared वाटा में पूर्व पढ़ी से stared माने मोमेंट करे हलचल हवा टिके एपर सेपट हवा, stared and looked about एवं चाहूथिले किमिति bewilderment, कंफ्यूज हेकरी कौन गोटे होची कि छोटे हेई जीव कि से संपूर्ण कंफ्यूज हेकरी चाहूले कौन होची कौन है, घरे किए कांदुची नहीं कि bewilder माने कंफ्यूज हो जावा, घरे कौन होची कौन है से कंफ्यूज माने से गोटे कंफ्यूज स्टेज रे पहुंच जाइछन्ती, से बुझी पानु किए कांदुची कौन होची। डॉक्टर गट अप अगेन, डॉक्टर पुन थे तांग चेयर उठी पड़िले, वेंट अप द किचन डोर, पुन से किचन डोर पाहु गले, वेंट अप टू द किचन डोर, ड्रीव इट इन सिक्योरली, तापरे किचन डोर टिकु सिक्योरली भिड़ी देले बा बंद कर देले, शट अप द वेल एवं कांद टिक शट अप करदे बंद करदे वेल माने कांद आम शुणी पूर्व नहीं कि से कौन कले पुणी जाकि किचन डोर पाक जाइछन्ती, वेंट ओवर द किचन डोर, ड्रीव इट इन सिक्योरली, तापर कबाट टिक क्लोज करूछन्ती एंड शट अप द वेल एवं शट अप बंद कर, शट अप माने बंद कर देबा, कौन बंद कर देले वेल वेल माने कांदटी, अर्थात जो गोपाल स्त्री हेटे कांदुथिले से कांदटी से कौन कले संपूर्ण भाव में बंद करदे, कारण कबाटी बंद करदेला परे कांदटी आउ बाहर को शुभिला नहीं, अर्थात गोपाल बाबू आउ कांदटी शुणी पारे नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स ऑफ हियरिंग माय स्पीच एंड माय डिस्कशन अबाउट द यूनिट 4। आम यूनिट 5 खूब से कवर करवा, कि पूर्व कहीदे जो मैंने आम चैनल को एबे सुधा सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल वेरी सुन, जहाँद्वारा कि बेल आइकन मध्य क्लिक करेंगे, जमीती कि आम पठाऊा समस्त वीडियो तुम सहजरे पाई तुम उपादान आसो। थैंक यू स्टूडेंट्स।